Ćao svima! U ovom videu predstavit ću vam izuzetno praktične i lagane bežične slušalice JBL T450 BT sa ugrađenom Bluetooth konekcijom i punjivom baterijom velikog kapaciteta. Pa da otvorimo kutiju i da vidimo kako izgledaju slušalice. Kao što vidite, u kutiji se nalaze bežične slušalice, kabel sa micro USB priključkom za punjenje baterije i uputstvo za korišćenje i upotrebu slušalica. JBL T450 BT napravljene su od laganih, ali jakih materijala i veoma su zgodne za višečasovno nošenje. Slušalice je moguće sklopiti i odložiti kada ih ne koristite ili ih lako poneti sa sobom. To ih čini pogodnim za putovanja, duge šetnje i druge aktivnosti u pokretu. Iako su prevashodno dizajnirane za dinamični život, pogodne su i za uživanje u muzici u svom domu nakon napornog dana ili za uspavljivanje uz muziku. Baterija može da izdrži i do 10 sati neprestanog rada sa samo jednim punjenjem, tako da dugo možete uživati u svojoj omiljenoj muzici. Bežične slušalice imaju drajvere od 32 mm koji emituju fantastičan zvuk, a sa ugrađenim JBL Pure Bass zvukom uživat ćete u čistom i moćnom basu. JBL slušalice su jednostavne za korišćenje, lako se povezuju sa svim pametnim uređajima putem Bluetooth konekcije. Imaju dugme za paljenje i gašenje, kao i lampicu koja vas upozorava kada su slušalice upaljene. Sa strane su dugmat za podešavanje zvuka, dugme za javljanje na pozive. Slušalice imaju i ugrađen mikrofon za pozive, kao i ulaz za micro USB koji služi za punjenje baterije. Imaju mekane jastučiće i školjke koje mogu da se rotiraju oko svoje ose, a po potrebi moguće je i produžiti slušalice. Slušalice su dostupne za naručivanje putem linka. Potrebno je samo da odaberete jednu od 3 ponuđene boje: crnu, belu ili plavu. I to bi bilo sve za danas. Na kraju ostaje samo još da vam poželim da uživate u dobrom zvuku do sledećeg druženja.